नमस्कार राष्ट्रजीव ओडिया चैनल को आपन समस्त स्वागत। आज 23 जुलाई 2026 आपन राशिफल देखा आज गुरुवार आपनकर आमे देखिबा आज आपनकर शुभ बेला शुभ समय और पंचांग देखिबा तापरे आपनकर 12टी राशिफल देखिबा। आज तिथि आपनक आषाढ़ शुक्ल नवमी, आज मल नवमी और नक्षत्र आपनक आज विशाखा नक्षत्र रहिबे और चंद्र आज आपनक तुला राशि रे गोचर करिवे। आज आपनक पई कि अमृत बेला रहिबो 1:32 AM रात्र 1:32 AM रु आपनक 3:56 AM माने दिन बेला आपनक अमृत बेला नाही एवं महेंद्र बेला जदि आपण देखिबे आपनक 5:22 AM रु सकाळ 5:22 रु 7:15 रहइबो। परे आपनक सकाळ 10:13 रु आपनक 12:37 मध्ये आपनकर महेंद्र बेला रहइबो। एई समय आपनक विभिन्न जो काम आपनक अछि से सब काम आपण ठीक भाबरे करि परिबे। आज देखिबा आपण राशिफल त देखंतु मेष राशि आज आपनकर जेहेतु तुला चंद्र अछंती तो विशेष करके आपण सप्तम भावे चंद्र गोचर करछंती। सप्तम भावे चंद्र गोचर हेतु आपण व्यवसायिक संप्रसारण करिवे, नूतन चुक्ति आपण साकारित करिवा संभावना अछि। आज आपनकर कोनोसी प्रकार भागीदारी बिजनेस रो आपन सफलता मिलिबो एवं बिजनेस फेयर रे मध्ये आपनको बहुत भलो रिजल्ट आपनको मिलिबार आपनको सुযোগ मिलिबो एवं परिवार एवं स्वास्थ्य देखिले आपनको आज दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो, आनंददायक रहिबो। ता सहित आपण आज किछि घरे बा आपनकर जीवन साथी सहित किछि नूतन करिया पे चेष्टा करिवे। आज आपनको अनेक दिगरु प्राधान्यता मिलिबो, समाज रे आपनकर समाज एवं प्रतिष्ठा आपनको प्रायतः वृद्धि हेबो। आज आपनको पे शुभ रंग लाल रंग रहिबो, शुभ संख्या 9 रहिबो एवं शुभ दिग आपनको पूर्व रहिबो। शुभ समय आपनको सकाळ 10:13 रु मध्याह्न 8:37 भितर आपण किछि विनती करिया पे चाहउचंती आपनको प्रायतः देखा दबो। जेहेतु आज आपनको मंगल ग्रह जयंती भी अछि, आज आपनको पे कि बहुत शुभ दिन रहिबो एवं आज आपण प्रायतः जो काम करिवे प्रायतः आपनको शुभ फल मिलिबार सुযোଗ आपनको देखा दबो। एबे हम देखिबा आपनकर वृष राशि। वृष राशि देखंतु षष्ठ चंद्र जेहेतु आपनको अछंती कार्य क्षेत्र रे आपनको शत्रु माने पराजित हेबे। ता सहित आज आपनको प्रायतः कोनोसी किछि कारण आपण भयभीत होवार संभावना अछि बा किछि कारण आपण मन रे किछि भय जागृत होवा सब प्रायतः हबे आपण देखिया को पाइबे। पुराना जदि कोनोसी बाकी टंका आपण अछि फेरस्त मिलिबो, ऋण मुक्त होवार मध्ये आज बाट पडिबो। स्वास्थ्य क्षेत्र रे आपण सुधार आसीबो, परिवार रे आपण शांति वातावरण जारी रहिबो। ता सहित आज डेली रूटीन रे आपण किछि नूतन करे पे मध्ये चेष्टा करिवे एवं सर्विस क्षेत्र रे मध्ये आज आपण किछिटा ट्रैवल करिया को बा काम को नै कि किछि ट्रैवल आपण करि परंती एवं विशेष करके देखिबे जो माने गवर्नमेंट जब आशा हितले तांको मध्ये भलो रिजल्ट आज मिलिबार सुযোଗ अछि। आज आपनको शुभ ग्रह प्रभाव हिसाब रे सरकारी एवं आईनगत कार्य रे आपनको सफलता मिलिबो एवं शुभ समय आपनको 5:22 रु 7:15 रहइबो। शुभ रंग आपनको पे धला रंग रहइबो एवं शुभ संख्या आपनको पे 6 रहइबो एवं शुभ दिग आपनको पे दक्षिण पूर्व दिग रहइबो। मिथुन राशि देखंतु आपनको कर्म क्षेत्र रे जेहेतु पंचम क्षेत्र छंती तो विशेष करके आज आपनको वैदिक कार्य बा कोनोसी क्रिएटिव फील्ड रे आपनको किछि कार्य देखा दे पारे। शिक्षा रे आपनको सफलता मिलि पारे। आज अकस्मात आपनको धन लाभ हवा, नूतन निवेश पई कि मध्ये शुभ जगह आपनको मिलिबो। ता सहित आज मध्ये आज आपनको मन प्रसन्न रहिबो एवं किछि संध्या समय रे आपण किछि मूवी किंबा आपण कोनोसी म्यूजिक सुनिबा, कॉन्सर्ट जीवा ए सब जिंस आपण प्रायतः जीवन रे देखा दे पारे। संतान मानक पई कि आज आपनको सफलता दिन, आज आपण संतान मानकर खुशी रे आज आपण आनंदित हेबे। संतान मानक सहित मध्ये किछि समय कटेबार सुযোଗ आपनको मिलिबो। क्रिएटिव एवं सृजनशील जो काम अछि बा क्रिएटिव फील्ड रे जेंति म्यूजिक आर्ट हला कि आपनकर कोनोसी प्रकार म्यूजिक रिलेटेड, कोनोसी प्रकार मूवी रिलेटेड, कोनोसी प्रकार आपनकर आर्ट किंबा क्राफ्ट रिलेटेड कार्य रे मध्ये जे आपनको प्रायतः रुचि बढ़िबो, सेतरे प्रशंसा मिलिबो। जो माने ए फील्ड अछन तांको मध्ये भलो रिजल्ट आपनको देखा देबो। जो माने स्पोर्ट्स पर्सन अछन स्पोर्ट्स पर्सन को पे मध्ये आज दिनटी भलो रहिबो। आज शुभ आपनको एगारटारो आपनको 12:30 मध्ये जदि परिछि त एई समय आपनको आपनको रंग हबो सबुज रंग आ ब्रेक रहइबो, शुभ 5 रहइबो एवं शुभ दिग आपनको कर्कट राशि देखंतु चतुर्थ चंद्र जेति विशेष करके गृह एवं महान स्थान हबो। कर्म क्षेत्र मध्ये आज किछि स्टेबिलिटी मिलि पारे किंबा नूतन दायित्व मिलि पारे। से आपण प्रायतः चेष्टा करिया पें कि एवं आज आपनको प्रायतः कर्म क्षेत्र हो बा कोनोसी लाइफ रिलेटेड फील्ड रे किछिटा आपनको अगेंस्ट रे किछि जण किछि मंतव्य देबे जो द्वारा कि आपनको मन कष्ट हे पारे, अपमान मिलला भली आपनको लागि पारे। तो ए सब जिंस मध्ये हबार संभावना अछि। तो सेति पे
कि धैर्य रखंतु पेशेंस रखंतु एवं सब काम करिया पे कि धैर्यर सहित करिया पे चेष्टा करंतु मातांको स्वास्थ्य आपणको किछि बिगड़िबार संभावना मध्ये अछि तो तांको स्वास्थ्य प्रति आपण ध्यान दियंतु जानवाहन हेतु चलाउछंती सेतल मध्ये सावधान आपण अवलंबन करंतु आज आपण मानसिक स्थिरता पई कि ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु आपण पे शुभ समय रहइबो सकाळ 6:30 ରୁ 8ଟା पर्यंत एई समय यदि आपण किछि भलो काम करिवार अछि ताले आपण कहि परिबे आपण पे शुभ रंग रहइबो सिल्वर कलर बा रोपली कलर एवं शुभ संख्या आपण 2 रहइबो एवं शुभ दिग आपण पे उत्तर पश्चिम दिग देखा देबो सिंह राशि देखंतु तृतीय चंद्र गोचर हेतु जेहेतु आपणकर राशि ठारु बा आपणक मून राशि ठारु बा चंद्र राशि ठारु आपणकर चंद्रक गोचर तृतीय भाबे हेबो आपणक पराक्रम बुद्धि हेबो साहस वृद्धि हेबो कोनोसी व्यवसायिक यात्रा मध्ये करि परंती नुवा किछि यदि आपण रेस्पोंसिबिलिटी नउचंती नुवा संपर्क बा कांटेक्ट्स आपण क्रिएट होची सेतरे मध्ये लाभ देखा देबो भाई भौण मानक सहित आपणक आज दिनटी कटिबार संभावना अछि तांको सहित कोनोसी शॉर्ट ट्रैवल करि परंती बा विशेष करके भाई भौणी मानकर प्राय पूर्ण सहयोग आपको मिलिबो शारीरिक भावे आपण देखिबे कि आपनको बहुत मजबूत लागिबा शारीरिक भावे आपनको स्ट्रांग फील हबा सब जिंस देखा देई पारे एवं मन मध्य के आज मध्य राग आपनको सृष्टि हे पारे कोनसी जिंस को नै हठात रागी जिबा बा मन भीतर टिके आपनको एक सृष्टि हेबा सब जिंस मध्य आज आपनको देखा देबो आज आपण जे देखिबे आपनको सामाजिक प्रतिष्ठा पद मर्यादा मध्य आपनको बुद्धि हेबो शुभ समय आपनको सकाळ 10:15 ରୁ 12ଟା पर्यंत रहइबो एवं शुभ रंग आपनको पई कि नारंगी रंग रहइबो एवं शुभ संख्या आपनको पई कि 1 रहइबो एवं शुभ दिग आपनको पई कि पूर्व दिग रहइबो कन्या राशि देखंतु द्वितीय चंद्र आपनको गोचर हेतु आर्थिक स्थिति रे आपनको बड़ धरणर सुधार देखा देबो संचय आपनको बुद्धि पेइबो नूतन आयर पंथा मिलिबो आज मध्य किछि आपण कोनोसी खर्च आपनको हेइ पारे खाद्य को नै कि मध्य आज आपण प्रायतः देखिबे कि आपनको खाद्य रे किछि चेंज करिबा नूतन खाद्य खाइबा रेस्टोरेंट किबा कोनोसी नूतन जगह रे खाद्य खाइ पे आपनको रुचि बढ़ी पारे फैमिली सहित परिवार सहित कोनोसी खाद्य खाइ पे कि मध्य कोनोसी रेस्टोरेंट किबा नूतन जगह को जिवा पे मध्य आज आपनको प्लानिंग हेइ पारे परिवार रे आपनको कोनोसी मांगलिक कार्य रे आलोचना हबो एवं विशेष करके आपनको प्राय कथा ने मध्य इमोशनल नेचर टिक रहिबे इमोशनली कथा आज आपनको कहिबे बा इमोशनली भाइबे परिवार रे आपनको इमोशनली सपोर्ट मिलिबो ए सब जिंस आपनको आज मिलिबो आपनको जेहेतु शुभ ग्रह प्रभाव हेतु आपनको आज सुस्वादु भोजन बंधु मिलन जग मध्य रहिबो शुभ समय आपनको पई कि अपराह्न 2टा ରୁ आपनको 3:30 पर्यंत रहिबो एई समय रे आपण प्राय शुभ रंग पिंधि परंती हालुका सबुज बा लाइट ग्रीन कलर पिंधि परिबे शुभ संख्या आपनको पई 5 रहिबो शुभ दिग आपनको पई उत्तर दिग रहिबो तुला राशि देखंतु आपनको जेहेतु स्वराशि चंद्र आपण गोचर हेबे त मन प्रसन्न रहिबो उत्साह हबो आपण कोनोसी आशा परिपूर्ण हबार संभावना अछि आज आपनको प्रायतः भाग्यशाली जोगु आपनको अछि कोनोसी नूतन प्रोजेक्ट आरंभ करिबा प्रकल्प आरंभ करिबा पई कि आज दिनटी बहुत श्रेष्ठ परिवार रे मध्य आज आपनको प्रायतः सामाजिक पारिवारिक सम्मान मध्य वृद्धि हेबो एवं प्रारंभिक पर्याय आज यदि कोनोसी फैमिली डिस्प्यूट थिला फैमिली डिस्प्यूट रे मध्य आज आपनको भलो भलो आपनको प्रायतः रिजल्ट आसीबो एवं शुभ रंग आज देखिबे आपनको पे गोलापी रंग रहइबो बा रोज कलर रहइबो एवं शुभ संख्या आपनको पे 6 रहइबो शुभ दिग आपनको पे पश्चिम दिग रहइबो विचार से देखंतु आपनको द्वादश चंद्र हेतु प्रायतः आज व्यवसायिक खर्च हबो किछिटा खर्च को आपण अटकाइबे चाहिले मध्य से खर्च निहाती भाबरे हेबो आज आपण कोनसी कथा नै कि मन मध्य ने मध्य टिके प्रॉब्लम आपण आसी पारे बा कोनसी कथा आपनको हठात विचलित करि पारे कोनसी प्रकार यदि वैदेशिक यात्रा करे पे चाहूतले दूर यात्रा करे पे चाहूतले सेथुर आपनको शुभ फल मिलिबो हठात आज आपनको प्रायतः कोनसी रिलेटिव बा कोनसी संग साथी एमनक सहित मेडिकल विजिट करिबा किबा दूर यात्रा करिबा ए सब जोक मध्य आज आपनको देखा देबो आज आपण देखंतु प्रायतः अनावश्यक जो चिंता आपनको होची ताको दूरे रहंतु एवं विशेष करके स्वास्थ्य रिलेटेड कोनसे प्रॉब्लम होची तो मेडिकल विजिट निहाती भाबरे करंतु आज आपणकर यदि ग्रह प्रभाव देखा दिबो आध्यात्मिक कार्य आपण करिया पे कि रुचि बढ़िबो दान धर्म आज आपणको प्रायतः करिया मध्य रुचि बढ़िबो शुभ समय सकाळ 5टा ରୁ आपणको 6:30 रहइबो शुभ समय शुभ रंग आपणको पे कि प्रायतः देखिबे कि जो डीप रेड कलर रहइबो बस गाढ़ लाल रंग रहइबो एवं शुभ संख्या 9 रहइबो शुभ दिग उत्तर पूर्व आपणको पे रहइबो धनुराशि देखंतु एकादश चंद्र हेतु आपणको विभिन्न सूत्र आय मिलिबो आपण कोनसी प्रकार जो इच्छा थिला बा किछि इच्छा आपण काजी पूर्ण हबो बा गोटा आपण भाबुतले बहुत दिन हला किछि करिया पे कि प्रायतः सेतरे आपण आज किछि टागेबे कार्य क्षेत्र को नेकी मध्य आज कार्य क्षेत्र रे मध्य आपनको भलो लाभ मिलिबा कार्य क्षेत्र रो आपनको प्रायतः एक भलो सुजोग मिलिबा सब
ଦେଖିବେ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଆଶା ବା ଆକାଂକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଭାବେ କଟିବ, ନିହାତି ଭାବେ କଟିବ। ଆର୍ଥିକ ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ବା ୟେଲୋ କଲର ରହିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରହିବ। ମକର ରାଶି, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଯେହେତୁ ଅଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବୋନସ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। କିଛି ବକେୟା ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବାର ଥିଲା ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ମିଳିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନିହାତି ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବା ପିତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କଟିବାର ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମସିଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ 12ଟାରୁ 1:30 ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8 ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଦେଖାଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ଅଟକିଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିବା ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା କିମ୍ବା କିଛି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା, ପରିବାର ସହିତ ବୁଲିଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଦେବ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମନ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବା, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 9ଟାରୁ 10:30 ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ 8 ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଧନ ବା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଧନ ମିଳୁନଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ସେ ଧନ ମିଳିଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରସନ୍ନତା ନ ରହିପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା, କୌଣସି କଥା ନେଇକି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବିବେ। ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଦେବ ବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ କି କୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟୁଛି, କେମିତି ହଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଡି ଚଳିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଚଳିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖାଯିବ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଦେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର 5:30 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପୀତାମ୍ବରୀ ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 ରହିବ। ଶୁଭ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ରହିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, ତ ମଙ୍ଗଳ ଜୟନ୍ତୀ ବା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ଲାନେଟ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, ତ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 12ଟି ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।